Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal Yaumu Tsulasa, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan juga Ilmi Hadis dari pelajaran Kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad an Husaym an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala unzilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaran di Makkah fakana idza rafa'a sawtahu sami'a al-musyrikuuna fasabbul Qur'ana wa man anzalahu wa man jaa'a bihi faqala Allah ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha ay la tajhar bi salatika hatta yasma'a al-musyrikuuna wa la tukhafit biha an ashabika فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. قال المؤلف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن هشام عن ابي بشر عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر مكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن وأنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أحسابك فلا تسمعهم وبدل ذلك سبيلا وبدأوا ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالي بمكة فكان إذا رفع صوته سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك فيسمعك المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوك وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. خلاص آخر ناس بعدين. بسم الله. حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أن أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون
فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. محمد حفظ خلاص كمل. تقرأ أو معهم دبل هذا وذاك. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن حسين عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول ولا تجهر بها بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. Bismillah. Insyaallah yang lain dibayar 2 kali, tamam. Tasmi'nya ini dan yang akan datang. Taib. Atau di pelajaran ba'dal asar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengganti ucapan Allah. Innahu laqaulun fasl. Maka dia itu adalah ucapan penentu. Ai hakun, ucapan yang benar. Wa ma huwa bil hazli. Dan bukanlah ucapan ini adalah main-main. Maka di dalam bab ini masih membahas bahwa Al-Qur'an ataupun di sini kita selesai dari pembahasan Al-Qur'an kalamullah, namun ingin menjelaskan bahwa ucapan Allah itu adalah benar adanya. Lalu beristidlal Imam Al-Bukhari dengan hadis ini, dan nanti akan kita bahas mana wajhu dalalah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Al-Humaydi haddatsana Sufyan haddatsana Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum meriwayatkan Imam Al-Bukhari di kitabnya At-Tauhid, maka menunjukkan tentang sifat Allah Jalla wa Ala dan ketauhidan Allah Jalla wa Ala. Namun sebelum kita masuk kepada syarah, seperti biasa pelajaran kita di sini bukan hanya mengambil ilmu tauhid dari matan saja, tetapi ilmu yang agung, ilmul hadis. Dan permasalahan ilmu hadis yang ada pada kita, pengetahuan ilmu rijal, pengetahuan ilmu rawi, dari biodata, biografi rawi-rawi tersebut, sehingga kelak kalian akan mudah di saat mentahqiq hadis. Di sini kita ingin menciptakan seperti Syekh kami Mukbil menciptakan para muhaddisin, para pembahas hadis. Maka tidaklah seseorang bisa menjadikan
seorang bahis ataupun seorang pentahqiq hadis kecuali dia harus yasluku hadihi al-maslakah, kecuali dia harus menjalani ilmu rijal. Dan ini adalah yang paling penting dari permasalahan ilmu hadis di antaranya, karena di sini kalian nanti akan menghukumi di sanad sahih Ibnu Hibban, di sanad Sunan Abi Daud, di sanad Musannaf Ibnu Abi Syaibah, di sanad Musnad Imam Ahmad. Disebutkan sanadnya haddatsana fulan an fulan an fulan anin nabi, demikian dan demikian. Maka coba periksa hadis itu benar, sahih atau dhaif atau palsu. Maka di sini semuanya bisa kita menghukumi dengan ilmi rijal. Karena di sanad-sanadnya itu akan diperiksa. Maka pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari pada hakikatnya bukan hanya pelajaran tauhid, bukan hanya pelajaran akidah, walakin ad-dars huna ilmil hadis ay ma'rifatu ar-rawi, pengetahuan tentang rawi. Maka berapa banyak dari hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga rawi-rawinya dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka di sini kita mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari bukan hanya rawi yang akan di Sahih Al-Bukhari saja. Maka jika kalian membuka kitab Abu Daud, maka akan didapati Sufyan, akan didapati Al-A'mash, akan didapati Sa'id Ibnul Musayyib, akan didapati rawi-rawi. Apalagi di Sunan Abi Daud dan Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, di sana masih ada rawi-rawi yang dhaif. Maka kesimpulannya, apa yang ada pada kalian sekarang ini syukurilah. Karena bisa jadi dari tempat-tempat belajar ilmu hadis, pembacaan Sahih Bukhari, Al-Bukhari, mungkin tidak ada yang seperti ini. Mungkin hanya sekedar dibaca sanad, namun tidak dijelaskan siapa rawi-rawinya. Ini banyak. Ataupun dibaca matannya saja dan disunat sanadnya langsung an Abi Hurairah, dan ini banyak. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kalian di sini. Dan itu yang dulu kami waktu belajar dengan Syekh Mukbil, datang orang-orang dari Saudiyah yang belajar di Saudiyah, mereka mentarghib kita, mereka memberikan semangat kepada kita. Bersyukurlah Said, kamu belajar di sini dengan Imam Mukbil muhaddis langsung. Karena kami di Saudiyah, meskipun kami masuk kepada Fakultas Al-Quran di University Madinah, kami masuk khusus Fakultas Al-Quran, yang mana dia bisa menjadi di situ doktor atau profesor dari Fakultas Al-Quran. Namun berbeda pelajaran di sana dengan di tempat kamu, tempat Syekh Mukbil. Maka Syekh Mukbil pertama langsung mengajar dan dia muhaddis. Dan yang kedua, dia mempelajari isnad seperti kita belajari sekarang setiap hari. Maka di sana ada pembacaan Sahih Al-Bukhari setiap hari, ada Sahih Muslim, dan kitab-kitabnya beliau Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka berapa dari rawi-rawi yang kita dapati dalam satu hari? Maka itu semuanya lewat dengan kita. Dan begitupun Syekh kami Mukbil memerintahkan untuk santri-santrinya mentahqiq dari kitab ini, seperti tahqiq Ibnu Katsir. Dan juga beliau meninggal dan amanatnya mewanti-wanti kepada syekh yang ada di antara kita dulu, maka memerintahkan kita untuk mentahqiq Al-Muhalla Ibnu Hazm. Maka kita pun melaksanakannya. Syahidnya ilmu diajarkan dan diterapkan. Dan insya Allah kedepannya kalian, kita akan memberikan homework. Coba mentahqiq paling sedikit seperti sekarang. Kitab misalnya yang kecil-kecil, kitab at-tauhid yang ada pada kita, seperti yang kita pelajari
di setiap malam, maka kita lewat hadis-hadis kita hukumi sahih atau dhaif misalnya. Atau kitab-kitab apa saja yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih bercampur antara